Mo kau sau tinio chung boro doktor dual bai noboji para pamo lama no chung phai nei ka ke jang chi noboji paran chi chung phai ta o jang bo ke jang chi nu kau ke doktor dual he o doktor dual bai pa ma matro 5-10 minit noboji paran chi chung phai mo ta chung gari be phai mo oron jara ke so phai ke bo bridge boro ke ha bridge to min ke bo boro di paran pro ro boro je bagan khene ro jang bo noboji inchio bo doktor dual charo tongne ro bo ebe most of mane lab nai eron bur ho klai ma ke kanjenpur pharin ko jang doktor dual bur ko no jamudi thamene embo eta oro chung phim bai ro phai nei le kha ni observe moi mon jorao bo lama breking pitong boro ni condition ro break abodi dia chung phai nei le kha bo emne chini buni porijile ang mane samayo bong actually TSR no chakir keo ari ko bong खूब social minded amoi bong boy bini para kan no bojoy bong ko no boro pal lama khno phaimon boy bono khaksamo masao ebari ke boro para roni doro khoksi pei to moro no no ye no bong ko ata phaidi lama sanai lega na hi ring phimo boy am ko phaye no phaya ke arbo ye सरकार नि होइते व चों बननो चेष्टा खेये चिनि पीडब्ल्यूडी रो ते डिपार्टमेंट जे आरडी रो बरोनो सायेपो ब ब्रिज नो केहा खेरि मेके दे फ्री टु खेरि मेके बरन ब्रो रो बारे उपकार नाय ब हियां मासो थांफनो खनाय सुनि जे चिनि एसडीएम बै 14 तारिख मीटिंग दो आपो करनो को सानाय सर पाइथाको अबनो सिंमुं लुकुरक ब खरान्ति साइ दङ बा लुकुरक हाति हाबाव तेना तिनि सालाय माने जे Tipra motha pati je tipra motha pai mani simi edisi government ang mungsapano lukurong ni bagai samung kahamkhaya je asu khamplai mani thanga hangke nogo simi achugi tongu kami berene hini obo lukurok je kok salai mani hati habo tena tini ke salai mani obo ningle tamo sana musung sar kisa sai abo to sanai no karon himole bo subro ni problem sara 40-45 বছর এডিসি গঠন কেমন গঠন মন সিও chung edisi ni proshashan on nai hainke boroni je financial obostha boroni je administrative ni je chini je babai chono system khete o abo system rono santha kauklomano abo to public tom sia edisi area of mabo development ya abo kauro to jebro no sao kintu development ya karon ma ke je edisi ni on nijer ni fan bai khane ke to onekta route tau phono kacha route tongko एक एकटा रोड नि कोटी रां खर्च के काम खेनि नाव इनके डीसी सरकार बै तो संभव या स्टेट गवर्नमेंट नि हेल्प साराव चौ मुहा खेमेट मा संभव या क्या बदि मा ओमन बै न ब्रो चौनो अनेक समय मिसगाइड खेलनायो जे मिस इनफरमेशन रियो सरकार कुनु मुंसा खेमेया एसी खेमेया आबोया जे सरकार जे सामुं तांनाय जे चेष्टा खेनायले खेनो तो साथै न तां तो आरैफो वहा बेले पा सब किछु खेपाय मैया खेताव चौ आबन बैनो ग्राम थांगिए बुक्तियो प्रॉब्लम तो स्पोनी इलाकाव मा प्रॉब्लम तो तुई दे प्रॉब्लम तो कारेंट दे प्रॉब्लम तो लामा दे प्रॉब्लम तो ना स्कूल दे प्रॉब्लम तो आबरो नो नाय बैनो तिनि बदिमा ग्राम रो फाये बासु ब्लम सेरो फाये बदि खे बेरे नाय मा तो तार माने चौ चेष्टा खेव आर सिकोखे चौ चेष्टा खेव लुगो जे फनो सातो आबो ब्रानि बेपार आइनि
chung mung maka aboya je ang joto সম্ভব ang চেষ্টা খেনাই যে মাইসালে আমরা চুবানাই আবন আইনি দায়িত্ব আইনি রেসপন্সিবিলিটি আবনো এস এ রিপ্রেজেন্টেটিভ পাবলিক নি রিপ্রেজেন্টেটিভ সাইবিও আইনি সামং বনো সোনি জায়গা প্রথে প্রবলেম তো মাজানমা প্রবলেম তো লামা দে তুই দে কারেন্ট দে আবার অন্য তুই সিয়ে প্র্যাকটিক্যালি আং নং নাংখে আবনো আং থাঙে গভর্নমেন্ট কিও এপ্রোচ খেনমা ডিপার্টমেন্ট ন থাঙে সানেমা যেমন তা ব্রিজ বডি ব্রো শর্টকাট হিয়ে বডি হিলাই তো বড় সেগুন ফাং তাইয়ে ন বহুত খুব কষ্টকে পারা নিজের বাই ব্রাং সামু তাংলাইয়ে বদিকে কোনো মতে ব্রাং লাই সলে কাম খেলে পেয়ে দো কে বো প্রবলেম ন সলভ খেনে বইয়ে তিনিও চৌ ভাইয়ে ন বনাই ফেহা যে নো ফেহা ঠিক নর এরিয়া নিব্রো র খানি খানি বড় এরিয়া নিব্রো র বদিকে ন লাই সলে পেয়ে যেত কেউ মনো সরকার পনো বদিমা এরিয়া রন নাইয়ে ন সামু তানে দরকার কে চৌ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে চৌ নো ফেহা নাই ফেহা সাব বিসকাও চৌ বেखे বনো সলভ খেমে নাই চেষ্টা খেনে পাবলিক তো সানাই নো যে জাত নর পাবলিক সাময়িক অংপইয়া যেটা বইকো আবনা সে দিলিপ মা খাথেনে আবনা